Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong pinadala sa atin guys na device guys or unit guys, no. So ito guys, yung unit na ito guys ay Realme C21Y. Yan. So check natin guys, no. So try natin charge guys. So pinapayo sa atin guys, no. Pinadala sa atin para ayusin natin guys. So check natin guys kung ano guys yung ano guys. So possible guys na LCD yung ano nito guys, no. Yung tama niyo guys. Yan. So kung makita naman nyo guys, no, basag yung LCD. Tapos yan lang siya guys, no. Yan. So possible talaga guys na LCD yung tama nito guys. Yan. So check rin natin. So sira din pala guys yung power switch niya guys, or yung parang naputol guys yung power flex niya guys, no. Tsaka wala na rin siya guys volume guys. Yan. So ngayon guys ay try natin guys, palitan muna guys ng LCD guys, no. Yan. So para mapalitan natin guys ng LCD to guys, so ang gagawin natin guys ay tatanggalin muna natin ito guys yung SIM card slot niya guys, no. So gamit lang tayo guys ng pin natin. Yan, so tanggalin natin yan. Tapos itabi lang natin. Yan. So ngayon guys, para mabuksan natin guys yung ganitong unit guys, Realme C21Y. So pwede tayong gumamit ng ganito guys, no. Ito pang bukas na ito guys. Yan. So paikot yun siya guys. So dandan lang nyo guys, paikot yan siya. Yan. Paikot yan siya hanggang sa mabuksan nyo guys, no. Yan. So sa akin muna guys ay gagamit ako guys ng kuko ko guys, no. Kasi mas sanay ako guys gumamit guys ng kuko ko guys, no. Yan. So ngayon guys, simulan natin. So bubuksan natin guys yung unit na ito. Yan. So wait lang guys, no. So hanapin lang natin guys yung angat niya. At doon natin guys ay sisimulan guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin. So sira na rin pala guys yung ano niya guys, yung cover nito guys, back cover. Tignan naman niyo guys, oh. Yan. So sira na siya guys. So hindi na rin kakapit dito guys yung power button niya guys, no. Kaya orderan na lang natin guys ng power button niya guys, no. Tsaka yung back cover nito guys na may kasama na rin sigurong power button guys. Yan. So buksan natin. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin siya guys. So dandahan lang natin guys na meron siya kasi guys fingerprint sensor guys. Baka maputol guys yung flex cable niya guys, no, papuntang terminal niya guys. Kaya dandahan lang natin buksan ito guys, yung unit na ito. Yan. So dandahan lang natin guys. Yan. So nakadikit pala guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Hindi siya kasama dito guys. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin guys. So gamit lang tayo nito guys. Yan. So simulan natin guys. So nabuksan na rin pala siya guys, no. Tignan nyo guys yung selyado niya guys.
Yan, so butas na guys yung selyado niya. So siguro napalitan na rin ito or napayos na rin to dati guys. So ngayon guys ay papalitan natin din ng LCD. Una natin ayusin dito yung LCD niya guys. Kasi guys yung dumating dito kasi guys ay LCD pa lang guys, no. Yan, kaya ito guys yung unahin natin guys. Ito guys yung LCD niya guys, no. Yan. So LCD pa lang dumating kaya simulan natin sa LCD guys. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga bolts niya guys, no. So ngayon guys ay ibubuksan natin guys. Yan. So ito guys yung cover ng motherboard niya. So tabi rin natin yan diyan. Okay, so ito guys yung sa battery niya. So check muna natin guys. So nabuksan na pala talaga dito dati guys, no. Yan, so ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung sa battery niya. So tanggalin natin lahat dito guys. Tanggalin rin natin guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So gamit lang tayo nito guys. Para maiwasan natin guys ma-damage guys, no. Yan, so ito guys yung fingerprint sensor niya guys. So okay pa siya guys, no. Yan, so natanggalin natin guys. So sunod natin na gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung battery niya guys, no. Tanggalin natin guys yung battery niya. So sobrang dikit guys, no. So gagamit lang ako guys ng tissue guys, no, kasi nagadula siya guys. Yan, so ilain na natin guys. So dandanan natin guys, no. So iwasan natin guys yung battery guys na mayupi guys, no. Kasi guys kapag nayupi yan siya guys, hindi siya ano siya guys, no. Medyo madali siya malubat guys. Kaya dapat guys ay maingat guys yung pagtanggal natin guys ng battery guys. Yan. So itabi natin yan. So dito guys hindi na natin bubuksan guys, no, kasi dito lang guys yung connect niya guys LCD niya. So wala na siyang connect dito. Yan. So ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung plastic niya, hilain na natin. Yan, so natanggal na siya guys, no. So ang gagawin naman natin yung sunod guys ay tatanggalin natin guys yung LCD niya guys. Yan. So wait lang guys, no. So para matanggal natin guys yung LCD niya guys ay hanapin lang natin guys yung medyo angat niya dito guys, no. So wala na pala siyang filter guys, no. Natanggal na guys yung filter niya. So hanapin lang natin guys yung angat niya dito. Yan, so kung makita nyo guys meron siyang angat dito. So dito natin simulan guys, no, para matanggal guys yung LCD guys, no. Yan, so simulan natin guys. So gamit lang tayo ng opening tool natin. Yan. So bubuksan natin guys yung unit na ito. Tatanggalin natin guys yung LCD niya guys. Yan, so malambot na pala siya guys, no. So sobrang lambot niya guys. So hindi na tayo mahirapan guys magtanggal ng LCD niya guys, no. Yan. So madali natin guys natanggal guys. Yan. So ito guys yung
ano niya guys, touchscreen niya. Yan, so hiwalay natin guys. So tulak lang natin guys, no, para matanggal siya guys. Yan, Realme C21Y. Yan siya guys, no. So ito guys yung damage LCD niya guys. Yan. So tignan daw natin guys yung in-order natin. So ito guys yung bagong ikakabit natin guys. So okay naman siya guys, no. Yan. So pareho naman sila guys. Yan. So ngayon guys ay lilinisan muna natin guys yung frame niya guys. So tabi natin yan. So linisan natin guys yung frame niya guys. Tatanggalin natin guys yung mga naiwan na mga glue dito guys sa gilid guys, no. So paikot yan guys hanggang sa malinis natin. So gamit lang tayo guys ng flat screw or ganito. Yan. So ganito lang yung pagtanggal guys, no, ng mga nato yung glue niya guys. Kailangan kasi natin guys tanggalin guys yung mga nato yung glue na ito guys para pag salpak natin ng bagong LCD niya guys ay fix na fix siya guys, no. So brushin lang natin guys, no, yung mga natira niya guys na mga glue guys, no. Yan, so kung makita nyo guys malinis na yun siya guys, no. Yan. So yan siya guys, no. So kapag malinis na guys yung frame natin guys ay pwede na natin siya guys ikabit guys yung LCD guys. So para makabit natin guys na yung LCD guys ay lalagyan natin guys ng T7000 guys na glue natin guys. Yan. So lalagyan natin yan siya paikot nito guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys. So buksan natin. Tapos lagyan natin guys ng glue. So sa paglagay ng glue guys ay dapat ano guys, no, tamang-tama lang guys, no. So simula tayo dito guys sa taas. So dapat guys sakto lang guys yung paglagay natin guys ng glue guys. So hindi naman madami or hindi naman konti guys, sakto lang guys, no. Para maganda guys yung pagkakabit guys ng LCD natin guys. Yan, so nalagyan na natin siya guys ng glue guys, no. So itis pala natin guys yung LCD muna guys, no. Hindi pala natin guys natis guys. So habang papatayo guys ng glue konti. So test muna natin guys yung LCD niya guys. Para wala nang back job guys, no. Oh no. So nakalimutan natin guys itis guys yung LCD niya guys. So test natin guys yung LCD niya.
So, try natin guys i-charge guys, no. So, dahil nga guys, sira guys yung power button niya guys, ay gagamitan natin guys ng charger guys, no. So, try natin guys kapag mag-ilaw guys, no. So, kapag mag-display lang yan siya guys, okay na yan siya guys, no. Yan. So, good siya guys, no. So, nagdi-display siya guys. Ang problema lang guys, hindi natin ma-check guys, no, kasi nga sira guys yung power flex niya guys. So, nagdi-display naman siya guys, no. So, okay siya guys, nagdi-display siya. So, kabit na natin guys. Abunuan na lang natin guys kapag kung sakali. Sakaling pumalpak guys, no. Pero hindi naman siguro guys. Nagdi-display naman siya eh. So, tanggalin muna natin guys yung LCD niya. So, bunutin natin guys. Yan, so ikabit natin guys, no. So, ito guys ay tatanggalin natin dito guys yung plastic na ito guys, no. So, tanggalin natin guys yung plastic na to. Yan. Tapos ito guys, ito yung pandikit niya guys, no. So, tanggalin rin natin guys yung pandikit na ito. Yan. So, yun siya guys, no? So, natanggalan natin guys. So, ito pa pala guys, no? Yung sa camera niya guys. Baka makalimutan natin guys, no? Yan. Malabo yung camera niya guys kapag hindi natin matanggal. So, tanggalin natin guys ulit guys yung battery. Ikakabit natin guys yung LCD guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, lagay natin guys, install natin guys yung LCD niya guys, no? Yan. Tapos, idikit natin guys yung flex niya guys, no? So, wait lang guys. Tanggalin muna natin ulit. Yan. So, idikit na natin guys. So, ganito yung ano niya guys, no? Ganito siya guys. Focus natin guys. Yan. So, na-install natin guys. Yan. So, ngayon guys ay ilalagay natin guys yung battery niya. Yan, so na-install na natin guys yung battery niya, tapos lagyan na natin guys yung cover ng motherboard niya guys. Yan. So, fingerprint sensor pala niya guys. Yan. Tapos, cover niya guys. Yan. Tapos, lagyan na natin guys ng bolts.
Yan, tapos install natin guys yung back cover niya guys, no. Yan, so linisan na natin guys. So LCD pa lang guys yung na-install natin guys. Yan, so kapag na-install na natin guys yung back cover niya guys, ay kailangan natin lagyan dito guys ng scotch tape guys or glue guys, no. So sa akin guys, tape guys yung gagamitin natin guys, kasi meron naman ako ditong tape guys, no. So ito yung tape natin guys. So lagyan natin ng tape guys yung dito banda sa gilid ng LCD niya guys, no, kasi ito guys yung magiging suporta niya guys, no, para maganda yung pagka salpak ng LCD niya guys. So fix na fix guys, no. So tape lang yung ilagay natin guys. Maganda kasi yung tape ilagay guys. Fix na fix siya guys kapag nalagyan natin guys yung tape guys LCD niya guys. So dagdagan natin yan guys. So sa kabila naman guys. So sa baba pa niya guys. So lagyan natin guys, na. Tapos dito pa guys sa taas niya guys, banda sa camera niya. Yan, so okay na guys yung finished product natin guys. Yan, so tanggalin natin yan guys, ha. Tanggalin na lang natin bukas guys, no, para maganda yung pagkadikit niya guys. So dagdagan na natin dito guys. Yan. So okay na siya guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano tayo magpalit guys ng LCD guys, no. So charge natin guys. So sunod natin na video tutorial guys, baka darating bukas yung Powerflex natin guys, ay ituturo ko naman sa inyo guys kung paano natin install dito guys yung Powerflex niya guys, no, kasi nga sira na siya guys. Yan, so antayin na lang natin guys yung Powerflex niya. So sa ngayon guys, LCD pa lang guys yung nagawa natin, so hindi ko pala siya ma-charge guys, no. Lagyan ko siya ng tape. So gupitan ko lang siya guys. Yan. So charge lang natin guys, kasi parang battery drain siya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung device natin guys ng LCD guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.